Ils ont tenu tête à 1570 bonhommes, des avions U-52, des hélicoptères Nord 501, les hélicoptères Sikorsky, les avions Nord 501, ils nous ont tenu tête et croyez-moi, je suis obligé de tirer mon chapeau parce que c'est vraiment, ça a été des combattants. Bon, j'admets qu'ils connaissaient le terrain, j'admets qu'ils étaient habitués, j'admets, mais contre cette force, ils se sont battus. En tant que combattants, je parle en combattant, là, je ne parle pas, hein, bien sûr que c'est pas évident hein, de dire ça, mais je suis obligé de tirer mon chapeau parce que ça a été de rudes combattants, de vaillants combattants et de courageux combattants. بيجار باستعمال وسائل التعذيب، باستعمال وسائل الاستطلاع في منطقة العرق، اكتشفوا مؤخرا حتى في 21 نوفمبر 1957 مكان تواجد المجاهدين في ناحية حسي غامبو. صلينا المغرب في فاتيس وهي مشيت 3 أيام، درناها احنا في ليلة واحدة، بايتين نمشوا ليل طول، الصباح كي جات باصة الشمس ربنا الجيش. On a pu savoir par un pipère qui s'était attardé dans sa zone de surveillance, a réussi à reconnaître des traces de pas qui partaient sur Tabel Koza, des traces de pas. Donc, on en a déduit que des hommes, probablement les Méharis déserteurs, partaient vers tel oasis, à Sirambou par exemple, ou Tabel Koza, ou Zouaret de Bâle, pour marquer un temps de camouflage. المجاهدين الذين كانوا يتبعون استراتيجية الاختفاء في شكل هلال كبير داخل النباتات، حيث يجدون النباتات يقومون بحفر حولها، يتخذون وضعية دفاعية. La troisième compagnie du capitaine Delamby a reçu l'ordre de commencer la progression le plus vite possible sur les traces. Donc on a commencé à la tombée de la nuit, le lendemain matin, le lendemain, on a commencé la progression. Et nous, la seule compagnie, la seule section qui a marché le plus dans les dunes, on a fait au moins 50 km. من الصباح بيلحق كي يتشق عمود الفجر راني نشوف فيه، شق الليل مع النهار، شربنا احنا لاتاي وقسموا علينا قردة قردة تحت خبز هاك وكاس كاس. سي سالم الله يرحمه هو اللي كان يمد لينا من حكومي سالم بن سليمان. المهم تفرقنا 3 وجوج وربعة. Ce lieutenant voulait qu'on arrive les premiers accrochés. Alors, on a été direction Tabel Koza. Et les heures passaient, la compagnie s'étalait, la section s'étalait. Jusqu'au moment où mon chef, l'adjoint du lieutenant Roer, est arrivé à ma hauteur, il me dit « Clo-Clo, si on continue à marcher comme ça, on va se retrouver seul et il va finir par nous faire flinguer ce con. » لا بالك العرق انتم ربما ما شفتوا، كاين الفاجة وكاين القرون، الدراع، الوعر، هذاك الوعر اللي نقولوا احنا الدراع، جا طلع الدراع، جرتنا ما طلعش، جرت الجيش ما طلعش، دارت على جناح الايسر، لا جا دايرها البعير وتتكى عليهم بعد. Le début de l'accrochage au matin du 21 novembre 1957, qui restera marqué à vie dans ma mémoire. وما كي شافوا طيار الضرب عاد ما تضرب فينا ويهض في البعير يتبطحوا العقاقه فوق السيف نبكى، لا شجره قدام ولا حجره لا والو. العرق بيوعي قال ديروا كل جوج مكاحل، جوج تريس بمكاحلهم وواحد بلا مكحل. فينا احنا غير 14 اللي بلا مكحل. Les premiers coups de feu, c'est mon deuxième classe, voltigeur de pointe, qui a pris la balle entre les deux fémurs, paralysé à vie. انا نمشي مع جوج ما عندهم التسليحه، احنا 3 هكا بلا سلاح.
Alors maintenant, combien ils sont? Je dis, je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a qu'un gars qui tire, et il y a Bell qui est blessé, et il y en a un autre qui vient de tomber aussi. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller le voir, mais il n'arrête pas de gueuler, et je crois qu'il est bien blessé. كثير من الناس لا تعرف بأن حاسغامبو هذه معركة كبيرة جدا، معركة قتل فيها أكثر من 40 شهيدا. إذا أعددنا أولئك السبعة من الأسرى الذين أخذوا وقتلوا بعد ذلك أحياء، أخذوا أحياء ثم قام بيجار بتصفيتهم. C'était ce qu'on appelle un combat du terroir. حتى اختيار يعني من الأسلحة الما 36 كان يعني مثلا انفولنيرابل بالنسبة لي جران دو سابل. يعني كان يعني مثلا بينما في الجانب الثاني لم يراعوا هذا الشيء لأنه ما كانوش عارفين الميدان. Nous étions 1570 hommes, fortement armés, bien équipés, avec des armes non adaptées dans les dunes de sable, puisque pratiquement toutes nos armes s'enrayaient à la moindre chute. C'était pas évident de marcher dans le sable, donc on chutait nos MAT 49, nos FM 24-29, nos AT-52, nos revolvers. Tous enrayés, tout était enrayé. كل الأسلحة جربت وكانت بدون جدوى لأنه كان حامي وكان ثقافة العرق متواجدة في هذه المعركة. ثقافة العرق بمعنى الكلمة. ولينا قلت في الطيارة فوق راسنا ويديرها ركبة ونستني نشوف ذاك الشاب كيما هذا. سمات ضرب الطيارة هاك وسماتها. هاك ضربتها وسماتها. ما دارت لها والو يستم. ما دارت لها والو. هما يقولوا الكوبتير هذه اللي ما يضربها على الرياشة ما تطيحش. أوقعوا في القوات الفرنسية خسائر فادحة، وهناك من الضباط وصف الضباط الفرنسيين من حضروا Dien Bien Phu ولم يقتلوا وقتلوا هنا في حاسغامبو. Alors, je lui dis, sergent, regardez, il y a un buisson en haut d'une dune, mais si on regarde dans tout le Grand Erg, il n'y a aucun buisson en haut des dunes. Là-bas, il y a un buisson en haut des dunes. C'est les arbustes des règles qu'ils ont montés sur la dune, c'est pas possible. Et les tirs, ils viennent de là-bas, c'est pas possible. Alors il me dit, attends, je vais regarder. Je dis, attention, sergent, il va vous flinguer, il n'arrête pas de tirer. Santenac monte sur la dune, il regarde avec les jumelles, il prend la balle entre les deux fémurs. بيجار انه سي ان ريسكابي نتاع بيان فو مع يعني لو سيرجون شاف نتاعو سانتاناك اللي قضي عليه في هذه المعركه من طرف فضيل بن شرير.